Jadi update terkini yang berhasil kami himpun, pemirsa ternyata ada lebih dari 2.000 orang yang tewas akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar. Dan para pakar menyatakan gempa yang terjadi Jumat lalu menjadi yang paling besar dalam kurun waktu 75 tahun terakhir di Myanmar. Gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di Myanmar Jumat lalu menyebabkan kerusakan dahsyat. Epicentrum gempa yang terletak di regional Sagaing yang sangat dekat dengan Mandalay. Gempa terjadi di kedalaman 10 km, tepatnya pada sesar Sagaing yang merupakan sesar mendatar atau strike slip. Gempa dirasakan hingga Thailand dan Yunnan, Tiongkok. So the earthquake happened on the Sagaing Fault. This is a well-known fault that's caused large earthquakes in the past, so around 6 or 7 of similar size since 1900s. And the fault occurs basically at the interaction between the Indian tectonic plate, and the Sunda tectonic plate, which is a smaller plate. So these are essentially colliding, and where they collide, there is a lot of seismic activity. Junta militer Myanmar menyebut selain menghancurkan bangunan, gempa magnitudo 7,7 yang terjadi Jumat kemarin mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Namun junta militer tidak memberikan detail tanggap darurat bencana yang akan dilakukan. The seismic code entered Myanmar in 2020, so only 5 years ago. So the majority of the building stock is really not seismically designed. And though in ancient times they would have built more in timber and bamboo, which are lightweight and flexible, since the 19th century, there's been an increase in the sort of heavier types of buildings, so the masonry buildings, the reinforced concrete buildings, which when not seismically designed and subjected to very large ground shaking, like in this case, can collapse and unfortunately cause fatalities. Gempa bumi yang terjadi di Myanmar ini berpusat di sesar Sagaing, sebuah sesar yang terkenal telah menyebabkan gempa besar di masa lalu. Tercatat sejak tahun 1900-an telah terjadi 6 hingga 7 gempa di sesar Sagaing. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.